أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. Brothers and sisters, fellow Muslims, members of our great community, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. I greet you with peace, the best of the greetings of the dwellers of Jannah. Brothers and sisters, inshallah, we are so glad, so happy to inform you that inshallah, Saturday the 20th, Masjid will be opened officially. But Alhamdulillah Rabbil Alameen, we close down the masjid because for a reason. And the reason is still there, which is because of COVID-19. So, please, brothers, listen carefully to what I'm about to share with you, because this is for your own protection, for my protection, for his protection, for our protection. One, it's true that we're going to open the masjid. Before coming to the masjid, make sure that you perform your wudu at home. Make sure that your wudu is performed in your house before coming to the masjid. That's one. Second, it will be mandatory to bring your personal prayer mat, which is rag. Please, because it's to protect your own self. If you can do that, we will appreciate it, please. It is mandatory to bring your own prayer mat. 3, masjid will remain open for limited time for each prayer. It means 15 minutes before the azan, we will open the masjid, and 15 minutes or 10 minutes after the prayer, the masjid will be closed, inshallah. So that's the meaning of masjid will remain open for limited time for each prayer. 4, maintain social distancing of 6 feet. No handshaking, no hugging. I know you guys should love each other, but this is for on your own protection. Do not hug, do not shake hands. 5, face mask is mandatory. Before coming to the masjid, make sure that you wear your mask to protect yourself and to protect your brother. 6, stay home if you are sick or have symptoms. It means that if you feel like your temperature is high, you cough a lot, please do a favor to yourself by staying home. Do not come. Stay home if you are sick or have symptoms. Thank you. 7, elder and children are strongly advised to stay home. 8, bring carry-on bag, plastic, for your footwear, which is your shoes. Make sure that you put your shoes in plastic bag or regular bag. 9, do not crowd
as the gate of the masjid, and do not assemble in the sidewalk, please. It means that, we will see if there is a possibility for double parking or not. But we want you, please, after the salat, do not block or crowd at the gate or assemble in the sidewalk. Last but not least, the masjid library will remain closed. It means that bring your own Quran. Bring your own book. Because we have to close the library. We have to close the book shop. Reason why, your own protection and your safety. May Allah subhanahu wa ta'ala guide us. Bismillahirrahmanirrahim. Comme anya la fo kaba Anglican ka wali nyumando. Ante sego ka tukuni tankoso. Niye kibaraye ka di au maka foko na la sona ma amena misiri daele samedi long. Inshallah, June kalo telemuwa. Akana bala aula. Ambe ala misale labi. Bara ou debe ka ke. Nota anka kungadanya anga daele juma donde. Misiri ka anka daele juma de. Me femi mbato ablala samedi la. Bara ou de ma banfolo. Bara ou be na banka be samedi ma. Upma oye kibaraye ka di auma. Inshallah ta'ala. Mais min ɲininin bɛ aw fɛ ko dɔw le ɲininin bɛ an fɛ parce que anw yɛrɛ tɛ faamaw ka laɲini no faamaw de ko k'a ka kɛ ten n'o tɛ u b'an datugu parce que gouverneur Komo a y'a fɔ télévision na bɛɛ y'a mɛn yɔrɔw bɛ na dayɛlɛ mais loi min n'ugu dila ma ko an ka olugu labato n'an ma sariya min n'ugu dila ma k'olu ka labato n'o ma labato dɔrɔn a ko a bɛ yɔrɔ datugu tuguni kɔ an ka kunkologɛlɛya dabila kelen i jija i natɔ misiri kɔnɔ i ka seliji ta i ka so parce que ale fɛn ni a bɛ sɔrɔ jama fɛ n'an magala fɛnw na ka caya donc ne mana seliji ta i ka so kɔnɔ ka na i ni mɔgɔ tɛ se ɲɔgɔn ma n'i sigi i k'i ka nafila seli k'i ka seli kɛ a filanan ye jumɛn ye an b'a ɲini aw fɛ parce que fɔ an k'an yɛrɛ protéger an k'an yɛrɛ latanga i natɔla misiri kɔnɔ i mana seliji ta i ka so kɔnɔ i jija i ka na n'i ka tapi y'i bolo o cɛ ka ɲi fɔ ka tɛmɛ misiri tapi bɛ yan mais jama ko utiliser c'est vrai o bɛ na désinfecter mais n baden silama yɛrɛ kɔrɔsi yɛrɛ lakanda o le ka fisa bana ka don i la ko a ka bɔ ye donc i jija i ka na n'i ka tapi ye i bolo saba misiri n'ala sɔnna ma misiri bɛ na dayɛlɛ ka bɛn waatiw de ma a fana bɛ datugu waatiw le kɔnɔ o kɔrɔ ye jumɛn ye seli fana tɔ tola miniti 15 misiri bɛ dayɛlɛ ni seli fana banna miniti 10 misiri bɛ datugu o kuma kɔrɔ dɔ ye mun na pour gagner du temps an ka se ka waati sɔrɔ ka jama lakanda o kun y'o ye a naaninan o ye jumɛn ye gouvernement ye min ɲini an fɛ ka taa bɛn sariya naaninan ma ko sentigɛɲɛ 6 ka don an ni ɲɔgɔn cɛ sentigɛ 6 o kɔnɔ n'ala sɔnna ma an bɛna na ka na nɔbila nɔ kɛ tapiw kan a ye jija a y'a labato n'a fɔla ni nɔ bɛ yɔrɔ min na i k'i jɔ ye nɔ tɛ yɔrɔ min na i jɔ ye an n'u tɛ dɛ a bɛ kɛla le k'ele yɛrɛ lakanda i kana taa bana na kana na bana cɛ alabato ye can i kana na bana cɛ ka taa caro ka taa seri i ka denbaya ka so kɔnɔ o fɛ ko an k'an mabɔ ɲɔgɔn na sentigɛ ɲɛ 6 alhamdulillah rabbil alamin a naani a duurunan ye jumɛn ye teliya bolo ma an k'an jija
masque min dilama beki jija ka masque do parce que ni mogo min ma masque do wala mogo min yi baka sharia ni labato amini labo misiri kono parce que namara to la musaraka to la video ere ke kunne boy ka fo anyeme sharia di awma ni ma min ko te sharia labato dron o bola la ni ma la ka sharia labato ina la te nyonya srala do ni ma min ma sharia labato wallahi billahi man te nyonya srala parce que avec kala yere ere ka la kantan de fait avec kala ere ka dembaya ka la kantan de fait Allah kan sutra ya worona to sokono ni somina kungolo dimi miseni bila soko ni ki mine nunji bonin bila parce que afola télé soko ni kungolo dimi ani fargbani bila parce que a symptôme de boye ni somina ka foko odobi manyina to sokono ye jinja ti nyamaku tobi iko nyamaku tegla iko mi iki sigi sokono ni sella sokono to chogola wala ibaraji ka bokateme mogo min nana seli misir la parce que ya ke mune ko son ya ke le ko lu latanga bana ko no soro o erengen ya nyuma fe ala be baraji badima donc o yoye worona wolomblana chogoroba oni musokoroba parce que fanye chogoroba ni musokoroba latanga antu contrôle amba faire le lou le cadeau anye arjina kono mais o kono sa chogoroba banani na be docteur sola mogo ba la be sasini wala be sasini ngene anya ka suko ya prepare fana te herede donc yani ganso mao ka ambo hukumu kono chogoroba ni musokoroba ni demisanu kato sokono parce que demisanu tawulila o yefunu banaye ala ka nene au kishika bo banani ma fenbe ka ken kune ba bela akadi anye lole bambla lala gouvernement fana sharia tugu de ya farda ya anga kona market anga misri datugo note no luye la criminana yani ka fambulo be la ka be gwele ade aywa asegina we jumenye ni bena misri kono nani boroni bolo abese ka ke papier boroni abese ka ke manam boroni iki ka samara bla kono parce que côté quoi fana be soro samara au fait donc a soro bolo kacha ni mogo magala nyogona wala natigi daji selima mais kosane na recherche ya yira na fana ka be soro samara fe yani ka soma i dotola samara boka bla mana ni kono ka boro kono na doki ka serike lapi se samara taro le ambe nyogon degudu ambe nyogon pousser ko fana boala aywa nimbebe ka ke au kere ka latanga ne fe akonondona anga na nyogon gbendege dala ni nyogon gbendege la dala o masa ka nyogon pousser ina famba ke chugumi ka koro wala ka anjo misiri dala ka ke baroe mogo tete me yorosro ha no kela hobena lakle boshana de ni gouvernement do ya datugo yani ka fo ambulo be la ko be gbele ade obe munyirana double parking ko anga hakri tola antena se ko daga ko me okumbe chugo me la folo ka mobru parquet en désordre enfana tena soma parce que no kela police unya be na douana fama unya be na douana voilà anga ganka ni nugo bunya kosobe o kuma anga na nyogon digi anga na nyogon gbendege dala anga na dala yoro nenke wala mogo temesra ina fo muso menu be na fere ke juma ni fe ama nyinu fe olugo yere ko dabla pew parce que ole be na ni baro e mesri dala ni baro dun chela mogo jogo ni be nyonga doranye ko soro pise ko ni be kunye ko mogo le kana jogo nyonga tabali na nasigi madame ni joli dobe barola kuno akelata kuna sina akelate hey ango boala tabali tugu ay sabari cleflanna akana tabaru labo folo angana fama nyedwana alaba ye jumenye ina tola mbaden salama kurana kalanka de miye kan namara boko lade nani tokola kurana ibi sigi bo kala parce que e manana ni kurana e nana maga misri kurana na ya soro afeni be dola magala la ye ko soro don adama den duga kan ka yere la kandane
yɛrɛla kanda o kɔnɔ kuranna b'an bɛɛ bolo so kɔnɔ nani ka kuranna i n'a fɔ i bɛ na n'i ka tapi ye cogo min i bɛ n'i sigi i b'i ka kuranna kalan ni misiri datugu waati sera wuli ka bɔ i ka taa baara kɛ wala i k'i t'i ka denbaya ɲɛfilɛ ka t'i sigi ka baro kɛ ni musow yɛrɛ o bɛɛ sunna ye sunna min do fana barajiba le b'a la o le kosɔn ɲinan sunkalo nin n bɛna kuma datugu ɲinan sunkalo nin a baraji bonyana fo ka tɛmɛ maa si ɲɛ ma da haramu kan musow julankolon bɔla mɛ e sigilen bɛ so kɔnɔ i ni muso n'i ka denbaya bɛ baro la a bɛ seliw kɛla ɲɔgɔn fɛ a bɛ dumuniw kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ yɛlɛ la ne badenw nin ka di koyi ala ka yafa ne ni aw ma mɛ nin min filɛ nin ye a tɛ komi an bɛ ka gɛn ka bɔ misiri la dɛ sariyaw don ala yɛrɛ ko ten sariya ka kan ka labato ati'u llaha wa ati'u rasula wa ulil amri minkum a ye tugu ala kɔ kuranna ne ko ten ne kan tɛ a ye tugu ala kɔ ani a ye tugu prophète kɔ a ye prophète labato ani fana a ka ɲɛmɔgɔ minnu b'a kunna o kɔrɔ i bɛ jamana min kɔnɔ i t'i sago o luwa kan n'i sagola o luwa kan k'i ye silama ye n'u y'i minɛ k'i datugu wala n'i fagala la i ye yɛrɛ fagasiw ye fo an y'o le faamu silamaya ka ko nɔgɔya an bolo an kana ko gɛlɛya ɲɔgɔn ma maaw la n'an tun y'a lalɔ min na o le ye nin ye an ye ala labato ka kira labato an fana bɛ jamana min kɔnɔ an n'an ka silamaya n'u ka sira min don an kɔrɔ n'a tɛ silamaya tiɲɛ fɛsɛ kɔngo labato mɛ gouvernement yɛrɛ nana ni nin sariya nin n'u ye dɔwɛrɛ tɛ dɛ kele yɛrɛ kun kantan k'i latanga k'i ka denbaya latanga ka communauté latanga donc an y'a sɔrɔ yɔrɔ min na an ye kuma tingɔn ya an na kuma di an ka président ma komi olu bɛ nasarakan fɔ kosɛbɛ ala ma nasarakan nɔgɔya anw ma inshallah a bɛna jama labila ni nasarakan ye sisan salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. Chers frères et sœurs, nous sommes là ce soir pour vous annoncer la réouverture de la mosquée Aqsa Salam pour ce samedi 20 juin 2020. Pour l'ouverture, nous avons des critères pour ceux qui vont venir à la mosquée. Et ces critères sont au nombre de 10. Et je vais les énumérer. Le premier critère, nous demandons à chaque personne venant à la mosquée de prendre le wudu à la maison, c'est-à-dire faire ses ablutions avant de venir à la mosquée. Le deuxième point, nous demandons aussi que chacun vienne avec son propre tapis de prière. Et tout ça, c'est pour la sécurité de tout un chacun pour ce Covid-19. Le troisième point, la mosquée restera ouverte pour un temps très très limité. C'est-à-dire que 15 minutes avant la prière, la mosquée sera ouverte et 15 minutes après, elle sera fermée. Au quatrième point, nous demandons à tout et chacun de respecter les règles de distance entre les uns et les autres, ce qui est à peu près de 2 mètres entre chacun. Le cinquième point, nous demandons aussi aux fidèles de porter les cache-nez, ici qu'on appelle les masques. C'est très important parce que ça aussi, d'après les études, ça permet aussi de se protéger contre la maladie. Le sixième point, nous demandons aux fidèles, si vous sentez malade et vous sentez des symptômes, à savoir le palu, soit vous avez le rhume ou vous toussez, on vous conseille de rester chez vous à la maison. Et la prière chez vous en ce moment, c'est comme si vous avez fait la prière à la mosquée. Vous bénéficierez du même bénéfice pour celui même qui a prié à la mosquée.
Au 7e point, nous demandons aussi, et nous conseillons aux personnes âgées et aux enfants de rester à la maison. Au 8e point, nous demandons aux fidèles, en venant à la mosquée, de venir avec un sachet dans lequel chacun pourra y mettre ses chaussures. Et au 9e point, nous demandons aux fidèles de ne pas se précipiter à la sortie après la prière ou en rentrant à la mosquée. Et au 10e point, la bibliothèque sera fermée, c'est-à-dire que nous demandons aux fidèles, en venant chacun de venir avec son Coran pour pouvoir le lire, parce qu'il n'aura pas à toucher le Coran, parce qu'on ne sait pas si celui qui va toucher le Coran, s'il est atteint, ou bien s'il y a quelqu'un déjà qui avait été atteint, et si lui touche le Coran, il peut être malade. Donc, ce sont ces points-là que nous voulons vous faire comprendre, et nous vous demandons de vraiment respecter les critères que nous avons cités, et aussi, surtout les vendredis, comme l'affluence est grande, nous aurons des gens déjà à la porte qui auront à prendre la température de tous ceux qui vont rentrer à la mosquée. S'il se trouve que la température est high, bon, vraiment, on ne permettra pas à la personne de rentrer à la mosquée. Bon, je crois que c'est tout ce qu'on avait à dire, et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver contre cette maladie-là, qui est le Covid-19. La pandémie, mashallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.